अधिकार भगवान कौनसी मंदिर नहीं कौनसी मठ नहीं कौनसी गादी नहीं ऋषि मुनि देहरे नहीं से लगी कवि लेखा कर नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार नाम ब्रह्म भी प्रार्थना है प्रति जगत जेनटा कि ब्रह्म जगत ब्रह्म होचे भगवान ठीक है आरो मकर धारी আমার কেলকার সে মকর ধ্বজ আগে করে মঙ্গল শুন দেবা আই পরি শিবতান্ডার বড় শুন দেবা ভগবান তামকো দেখা প্রমাদ শুন দেবা আরে এক ব্রহ্ম কুলায় কর এক ব্রহ্ম কুলায় কর রে মূঢ় মন মর রে মূঢ় মন মর এক এক বেনি পানি দরুছি বেনি কর प्रभु मोर एक एक बेनी पानी जरुछि बेनी कर ब्रह्म कुल कर रे मन मोर रे मूढ़ मन मोर एक एक के में से देबे दुई पानी कहा को कहा जाय ए बाल्टी दे नीलू नीलू पानी को सो ए बाटा बाल्टी ओटा के भी मध्य पानी कहा जाय ई हस्ता के भी मध्य पानी कहा जाय हस्ता जा प्रभु दुई दुई वेद जाना मी से बुतु भी तो चरण से बुतु भी तो चरण समीरो तुम देव हे वसंत समीरो एक ब्रह्म कुलाय कर रे ए मूढ़ मन मोर रे मूढ़ मन मोर जगत रे चारटा वेद अच्छे सही रुक जतु अथर्व एवं साम चारि वेद रे भगवान पारंगम तीन तीन ऋतु मध्य बहे बसंत समय तीन तीन के मसे देला छण ऋतु भगवान विराजमान करथिला बहे एमा चारि चारि काले दालो एकर महिमा अछि पूर्ण के तोर महिमा अछि पूर्ण ठाकुर एक ब्रह्म कुलाय कर रे ए मूढ़ मन मोर रे मूढ़ मन मोर शरणागत करुछे पांच पांच अवतार हेथिला हे ठाकुर पांच पांच के में सेदला 10 भगवान जी 10 अवतार हेथिले बुहे हेथिले रहते तांकर सही करम भी तो 10 अवतार हेछनी एमा छ छ जुक्त करी तो शरीर रही चपुरी के शरीर रही चपुरी ये सुन सुन मुहा सुन सुन पर निराकार सुन सुन मुहा सुन सुन पर निराकार एक ब्रह्म कुलाय कर रे ए मूढ़ मन मन रे मूढ़ मन मन
ହୁଏ ଶେଷ କାଠ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପରେ ନିରାକାର ଏକ ହେ ସାତ ସାତ ଭୁବନରେ ହରି ଘର ତୁମ ସବୁଠାରେ ନୀଳାତମ ସବୁଠାରେ କରିଛ ହେ ଚକ୍ରଧର କରିଛ ହେ ବଂଶୀଧର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ କୁଳେ କରରେ ଏ ମୁଢ଼ ମନ ମୋର ଏ ମୁଢ଼ ମନ ମୋର नव नव दिन बासी देख प्रफुल्ल गीत लिखिछि प्रफुल्ल गीत लिखिछि तबे न बुझिले भावार्थ दस दस खाइब दस दस के करी मारमु दस दस के मैसेज देले केते पूरे ताके 19 और 20 भी दस बोला अरे तबे न बुझिले भावार्थ दस दस खाइबर एक मुकुल करले ए मुढ़ मोर मोर ए मुढ़ मोर मोर महू पान टाकी मन को रहसी ब्रिज मन के भीतर रहसी हां एबहेन हमरा आगे मन करू किछ मन अढुंग पार भगवान ताकु दीर्घ प्रमाण तंत्र भगवान से आगे मन बहुत किछ प्रश्न करि चली जाउ छ का बोले देखो तुलिया मामू हां केते बेले मध्य कृष्ण भगवान मते राधार मंदिर को जाइथिले हां से बेले मध्य केतेटा पाद रह जाइथिले केतेटा दुईटा तो पाद थका 10टा पाद फिर धरि कर जाइथिले हां से बेले प्रकृति दुईटा पाद मध्य रह जाइथिले हां आ राधा मध्य केंदी गरे मुह रखिथिले आ केन कुंजरे मध्य थिले आगो पान टाकी मन को रखिथिनी पुलिया मन को नहीं बोलतु गो नहीं नहीं सेति लागि कथा रे अछि जे जन जानि छी से जन जानि छी हरि रस की रस अछि हां कृष्ण जानि छी कृष्ण जानि छी ए बुझे सही राधा मध्य केन कुंजरे थिले हां माधुरी कुंजरे राधा मध्य विराजमान करथिले आ कृष्ण भगवान मध्य दुईटा पादरे मध्य आसीथिले आज सही आगे मनकर कथा जहा जन्म ताहा कहमा जे गोटे कथा साथी लागि वेदरे मध्य प्रमाण छे का बोली करी वेद जते बाटे गला लुखे तते बाटे गले हां वृत्तांत कहि पाइ न पारि एनु करी वेद को जे मध्य पे गलाई और अति शास्त्र जे पढिले चित्त भ्रम होय पोरा हसन जे कि ब्रह्मा तांकर वेद मध्य बाहर करथिले ब्रह्मा तो तांकर भेद के नहीं पाई पाले और हम मानवा मन मध्य तांकर भेद पे परमा ई नर थारो के पत्र छेबो जन रुखं तु मन मोहि हां आ प्राणी वचन सुख दे मन ई कृष्ण से कर सारू है पुपारो कृष्ण से कर पुकारो पुरी न मोर भव जोरे कुष्ठ तू मरी उठ कुड़े अमूल्यर तण संपद ताहु पाइबु कृष्ण पाद अमूल्यर तण संपद ताहु पाइबु कृष्ण पाद तेणु मम न बड़ाइला उस दर्शन न पाइला जरे वृंदावने बसी कृष्ण चरणे हुआ दास
খুঁজছো কেন কাଣା তুমি দুজন ঘর তুমি ঝাড়া থুপ বলে আসছি আগ মা তোতে ইহাতে ঝাড়া লাগি যাচ্ছে যেতে বলে ঝাড়া লাগবে হেতে বলে দিমি কে আনি দেখবো আমার ননি সঙ্গে ঘরে খতমে মি যমুনা রুডিকে আসছে যে আগম নে রে বউ কাଣା ই গার সুয়া কুতকুদে মরছি মা হ্যাঁ গো বড় মুড়িয়া তুই মোর পাকে নে বুড়া হ্যাঁ যে গো আমার পাকে গলে কাই হাসি ইটাকে নে পঠাবো মন্নিকে কাজে ই তো এররা গেন্ধি যাসি গো ও যা বৈশা হ্যাঁ ওহাতিনা তাঙ্কর জন্ম কর্ম কিনি হ্যাঁ হেতি লাগি 3 দিনে গাছন গো ই এডে বুড়ারা সুন্দি বুটিয়া কি সুতলা তো গরম হয়ে যাইছে আগো ই পুরা সেটা থাল্লা ন গাগো কানা গো সেজন কোথলি মানে ভিজাই দউতুলা আজ গার সুয়া হ্যাঁ কা কতলি বিজামি মুই যে না রে বউ কাଣା তুমি যমুনা জীবাটা জীবন হ্যাঁ মোলাই কথারে কই দেবা বলছে তোমার লাগি কা কথা কই দেমি আজি তাজনি সভা মধ্যে রে বহেন হ্যাঁ হয়ে গো গেলে বউ ঘরে নেই রৌ নাই জানলু ভালো সারা কামগুলো কেমন হইয়া এই কথা গটি মধ্যে কই দেবু বলা বাবু যাইব সংসার পেরিল করে সব করবে সবাই হয়ে গো গেলে বউ ঘরে নেই রৌ নাই জানলু ভালো সারা দাদা সিরা দাদা মসেরা করতে দিন বলা তারা মরতে কারোলে দরছিট মরতে কারোলে দরছিট তুমকে দেখে লাগছিট গাতাই তরে ভুলছিল তা দাথিলাস না দাতি ই ভুলকি গলি কহতা বলে রিক্সা ধরি দাতি नमस्कार किसी नहीं गो काना कहते मते तांकर जुड़ी किनी तांकर सेटिंग अच्छे आमा दिमु बत केनी के जे का बोलथिलो बहन पचारू अच्छे रे मुई
ଆଉ ରାଧା ନା ଭାଗବତ ରେ କାହିଁ ଯେ କହିବ କେ ବୋଲୁଛେ ଏ ଭାରି ଆଜି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ରାଧା ନା ଭାଗବତ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏ କେନ ଅଛି ଦେଖ ତ ଭାଗବତ ରେ ରାଧା ନା ନେଇ ନାଇଁ ନ আর বাহার করে দেলে কেনতা হবা আজি আর কলে কান দেখমু না हवा बाहर कोला काना हवा দেখমু খালি রাধা না ভাগবত রে কেনতা আছে কেনটা শ্রী ভাগবত লেখা হইছে শিব হে ওই নো যেনটা কি শ্রী সেটা হচ্ছে রাধা সত্য যেনটা কি শ্রী হে সেটা হচ্ছে লক্ষ্মী এটাকে আরে ত্রিবিধির নাম শুণ মর এবার কই দিও ত্রিবিধির নাম শুণ মরল গেলাই নরম মর ঘে মোর কথাকে হেতু কর ভেরা অক্ষরু রশ্মি রস দিনে রসরু অধিক চাষর রসরু অধিক চাষ আমার রস হেবারু অধিকা তেরু মনা মোরাধিকার তেরু মনা মোরাধিকার मते कन कुकुर ठाकुर से बोली परे ई धुलिया के खाई देला तुमको के चढ़ावा एड़े बुढ़ा राती তুমি চলো ছকে नाले के तो नेले मोर नाटा होचे राय এবং ধাবে সত্যি এই রাধা নাকে জগতে কেনতা কেনতা লুক রটি থিলে এমা কেনতা কেনতা রাও কর কুপুড়া দিনে সে ভূষণ কাকো জানো সে ভূষণ কাকো জানো পদ জপি হইলে অমর পদ জপি হইলে অমর কেহাই নবর ঘর কথাকে হেতু কর ধান কলে গোপর গই যোগী বেনে ধাইছিলে নাম কুমহর সতে বেহন মুনি মান ধাইছিলে নাম কুমহরন কেলাই নরম দমর মোর কথাকে হেতু কর पार्वती को पंचाना कहूले ब्रह्म ज्ञान कहूले ब्रह्म ज्ञान सेन अधिक शुणी पार्वती एबे सुख पक्षी उठे तीर सुख पक्षी उठे तीर ओधे हेला भागवत ओधे हरि वंश ग्रंथर ओधे हरि वंश ग्रंथ अरे तेणु करी राधा नामनी भागवतर दुलिया मामू जेनता की मध्य सुख पक्षी मध्य जेन भागता शुनिथिले सेटा होचे की ब्रह्म भाग दुलिया मामू जेनता की पार्वती मध्य शुनिथिले सेटा ओधे हरिवंश मध्य लागिथिला अरे ओधे हेला हरिवंश ओधे
ए बहन हाँ। अरे होते हैं ना भागवत অধে হরি বংশ কান্তাল অধে হরি বংশ কান্তাল তেরু করি রাধান মনি ভাগবতর তেরু করি রাধান মনি ভাগবতর লো এধাই রমণ মোর ঘা মোর কথাকে হেতু কর ত্রিবিধিরা নাম ভানি তুমি দেখো বিদগ্ধ চিন্তামণি লো দেখো বিদগ্ধ চিন্তামণি মাগো का धक धक কানা ধক ধক করছন গো ए बहन हाँ। যে নাকি পড়া লেখা করতে তাঙ্কর কিছু পাঠশুদ্ধ ঠিক থিবা हाँ। সে বন্ধু মানে বিদগ্ধ পুরাণ বলি পারবে বহন দেখো আমি কই পারুন আর না হেলে তুমি আজ পুরাণ না টিকে ধরে দেখো সভা মধ্যে মামুকো হ্যাঁ গি ধক ধক হ্যাঁ? মানে ওরকে তোর জীবনী খেলবার তোর জিপ টিকে লটকু আগো ই তমন ননির জিপ কেনতা লটকুছে গো মা দেখো তা বিদগ্ধ বলি গুটে কথা হইথিবা গো তার মা তাহাকে জনম কলা দিন ভেড়ি খাইথিবা नहीं नहीं হেতি লাগবে तो पृष्ठा गोणी देखो एक কথা আছে উল্লেখ করো এক কথা আছে উল্লেখ করো ঘাসি রাম দড়ে করো ঘাসি রাম দড়ে করো হসু জ্ঞানী নর ত্রিবিধিরা রাম সুর মোর আমার আগে মধ্যে কহি যাইছ না বলি সে বিশ মোহরার কথা পরে কহি দেব এ মাস তো পাঁচ আমার আগে মধ্যে আমার আগে তো এটা দেখাইছ এন্তা কে তাহলে তাঙ্কর চট্টেন্ডি কে দেই দেবু হে হ্যাঁ সতে গো মামু হ্যাঁ। মরান আর কা করবু আর এন্তা কে হ্যাঁ বল যদি পাচু